آج کل نوجوان چھوکروں کا حال یہ ہے، نوجوانوں کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ان کی باڈی مضبوط ہو، جسم خوبصورت اور موٹا ہو، تو وہ بٹن کھول کر کے پورے محلے کی گلیوں میں سینہ تان کر کے چلتے ہیں۔ تو یہ کر کے تم کوئی زمین تو چیر نہیں لوگے، اس لیے کہ سینہ تان کر، بٹن کھول کر اپنے جسم کی نمائش کرنے والوں، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک جوان کو سینہ تان کر زمین کے اوپر اکڑ کر چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ چل، کیونکہ اللہ کو اکڑنا پسند نہیں ہے، ایسے اکڑ کر نہ چل۔ اس نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، اس نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ یعنی وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی بہت مالدار گھرانے کا فرد ہے۔ تو اس نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاد کو جواب دیا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد فرماتے ہیں ہاں بیٹے تجھے بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے، کہ تیری ابتدا جو ہے وہ پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے۔ تو جس کی ابتدا ناپاک پانی کا قطرہ ہو اور جس کی انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اکڑ کر کے چلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں، اپنے حسن پر، اپنی جوانی پر غرور کرنے والوں، اللہ نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے مٹی کو غرور زیب نہیں دیتا۔ لڑکے تو لڑکے، نوجوان لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ ماشاءاللہ کہ اگر اللہ نے تھوڑی سی خوبصورتی دے دی ہے تو اس تھوڑے سے حسن پر لڑکیاں پھولے نہیں سماتی اور گلے میں دوپٹہ، لمبے بالوں کی نمائش، اور معاذ اللہ پھر اس کے بعد اس سے گفتگو، اس سے بات چیت، یہاں کھڑی وہاں کھڑی، برتن دھلے تو گھر کے باہر گلی کے اندر بیٹھ کر، کپڑے دھلے تو گھر کے آنگن میں، باہر جانے سے زیادہ دلچسپی، گھر میں رہنے کے اندر دل نہیں لگتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ آج کل کی بچیوں کا یہ شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم خوبصورت ہے، جب تک کہ چار لڑکیاں ہمیں نہ دیکھیں، محلے کے لڑکے ہمیں نہ دیکھیں، تو پھر ہمارے حسن کی تعریف کون کرے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر محلے کے لوگ ایسے ہیں، یا یہ بھی نہیں کہتا کہ اس محلے کے لوگ ایسے ہیں، ایک عام بات کرتا ہوں کہ لوگ اس طریقے کی فکر لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے، اس طرح کا ذہن بچیوں کا بنتا جا رہا ہے، سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، ناول پڑھ کر اور مغربی تہذیب میں ڈوبی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر اس طرح کی سوچ و فکر بنتی جا رہی ہے کہ اگر حسن ہے تو نمائش ہونی چاہیے، اگر خوبصورت جسم ہے تو نمائش ہونی چاہیے۔ لیکن قوم کی ان بیٹیوں کو بتا دو، اے قوم کی بچیوں، جسم کی نمائش کرنا یہ کوئی فن نہیں، جسم کی نمائش کرنا اس میں کوئی فائدہ نہیں، جسم کی نمائش کرنا اللہ اکبر اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لڑکیاں اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خوبصورت عورتیں اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی عورتوں پر لعنت فرماتا ہے اور ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دیتا ہے۔ انسان کو گناہ جوانی میں اچھے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی جوانی ڈھلنے لگتی ہے انسان کو گویا کہ اپنے آپ سے وحشت ہونے لگتی ہے، اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے، پھر انسان محفلیں پسند کرنے کی بجائے تنہائی پسند کرتا ہے، پھر انسان
قہقہے کی محفل پسند کرنے کی بجائے تنہائیوں کے اندر سسکیاں لیتا ہے، بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورج ہمیشہ سر کے اوپر نہیں ہوتا، ایک وقت وہ آتا ہے سب کو تپا دینے والا، سب کو حرارت دینے والا، سب کو تپش دینے والا سورج تھوڑی دیر کے بعد ڈھل جاتا ہے۔ اے انسان، یہ روزانہ ڈھلنے والا سورج تجھے پیغام دے رہا ہے کہ جیسے میں ڈھل رہا ہوں ویسے تیرا شباب بھی ڈھل جائے گا، ویسے تیری جوانی بھی ڈھل جائے گی۔ اور یاد رکھنا، ڈھلنے والی جوانی کی طرف لوگوں کی توجہ تو ہٹ ہی جاتی ہے، لیکن جنہوں نے جوانی کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے گناہ کیا، رب کے غضب کو دعوت دیا، نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت کے، نہ سماج کے رہتے ہیں نہ خود کے۔ اس لیے یاد رکھو، نہ لڑکیاں اپنے حسن پر اترائے، نہ نوجوان لڑکی اپنے حسن پر غرور و تکبر کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جب تمہیں ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، تو پھر فرماتا ہے وفیہا نعیدکم، پیدا تو تم کو مٹی سے کیا لیکن دوبارہ پھر تمہیں اسی مٹی میں ملا دیا جائے۔ اب بتائیں، مٹی سے پیدا ہونے والا انسان، اس کو تو غرور زیبا تھا بھی نہیں، لیکن اب وہ دوبارہ پھر مٹی میں ملایا جائے گا۔ سوچئے، تھوڑا سا غور کیجئے، تھوڑا سا دھیان دیجئے، ایک تصور کیجئے کہ انسان تیرا یہ 5-6 فٹ کا وجود، جس پر تو کتنا ناز کرتا ہے، جب تک تیری سانسیں چل رہی ہے، اگر بدن پر تھوڑی سی مٹی لگ جائے تو تو فوراً بھویں چڑھا کر کے صاف کرتا ہے۔ کرنا بھی چاہیے، کسی کو میلے کپڑے پسند تو نہیں، لیکن مٹی ہلکی سی لگتی ہے تو ہم فوراً جو ہے اپنے وجود سے مٹی کو صاف کرتے ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا جب یہ پورا وجود مٹی کے اندر مل جائے گا، یہ پورا وجود مٹی میں ملے گا، اور جس جگہ مٹی میں ملے گا اسی جگہ کو قبر کہتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اسی مٹی میں ملا دیں گے۔ ایک دن آپ پر بھی، ہم پر بھی، سب پر آئے گا کہ ہمیں مٹی ہو جانا ہوگا۔ سوچئے وہ لمحات کتنے دردناک ہوں گے، وہ لمحات کتنے کربناک ہوں گے، نہ جہاں کوئی دوست ہوگا، نہ جہاں کوئی یار ہوگا، نہ جہاں کوئی ساتھی ہوگا، نہ جہاں کوئی سنگت ہوگی، نہ دولت کی رانائیاں ہوگی، نہ ماں باپ کی شفقتیں ہوگی، نہ دوستوں کی ٹولیاں ہوگی، نہ اپنے بیگانوں کی کوئی جماعت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں تنہا 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 اکیلے انسان۔ ذرا سوچ، اگر تو 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ اپنے گھر کے اندر اکیلے بیٹھے تو تو بور ہو جاتا ہے، لیکن اس قبر کے اندر تجھے برسوں، اللہ اکبر، برسوں صرف نہیں بلکہ کئی 100 برس، بلکہ کئی 1000 برس تجھے اسی قبر کے اندر پڑے رہنا ہے، اور وہاں کوئی تیرا پرسان حال نہیں، بس وہاں تو فیصلہ یا تو تیرے اچھے عمل کی بنیاد پر ہونا ہے یا تو تیرے برے عمل کی بنیاد پر ہونا ہے۔ ہاں وہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر عذاب ہونا ہے، جس کو تو بہت چھوٹا سمجھ رہا تھا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی تجھے عذاب دیا جائے گا، اسی کو عذاب قبر کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی قبر کی پہلی رات بڑی دردناک اور بھیانک ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ مسلمانوں سوچو، پہلے تو رات ہے، اور اس کے بعد وہ رات ٹرین کی رات نہیں، وہ رات قبرستان کی رات نہیں، وہ رات سفر کی رات نہیں، بلکہ غیب دا نبی عالم ما کانا وما یکون رسول ارشاد فرما رہے ہیں، انسان کی قبر کی پہلی
रात बड़ी भयानक और बड़ी दर्दनाक होती है। मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। होटलों पर बैठ करके घंटों गाने सुनने वालों, पुराने गानों के नाम पर गाने और गज़लों में डूब जाने वालों, उन मुशायरों में जाने वालों जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर शायरी के लिए औरतों को मदऊ किया जाता हो और फिर औरतों को बिठा करके गंदी गलीज गजलें पढ़ी जाती हो, और वहां पर बड़ी बड़ी दाढ़ियां वाले, बड़ी बड़ी टोपियां वाले, बड़े बड़े हाजी व नमाजी औरतों के दरमियान बैठ करके उनको गजलों पे दावत देते हैं। जरा सोचो, मुशायरे की रंगीन रातों में गजलों में डूबने वालों, शराब और शबाब की बात करने वालों, गाने गजलों में डूबने वालों, फिल्मों में डूबने वालों, हाथों को मोबाइल को हाथों में लेकर के घंटों गंदी तस्वीरें देखने वालों। यहां मुझे एक हदीस याद आती है, लोगों का हाल ये है, दिन की इबादत गुजार हैं और रात के अय्याश हैं, दिन के हाजी नमाजी हैं और रात के पापी हैं। हमारे दिन वलियों जैसे हैं, हमारी रातें शैतानों जैसी है। अल्लाह अकबर। लोग सबके सामने नेकी करते हैं और तन्हाइयां गुनाहों में डूब करके करते हैं। एक हदीस पाक इब्ने माजा शरीफ की जो आज के दौर की अक्कासी करती है, अल्लाह के प्यारे हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन कुछ लोग पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन उनकी नेकियां अल्लाह ऐसे उड़ा देगा जैसे धूल को हवा में उड़ा दिया जाता है। मेरे आका से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि जब लोग पहाड़ों जैसी नेकियां लाएंगे तो उनकी नेकियों को यूं उड़ा दिया जाएगा जैसे धूल को हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है, उनका गुनाह क्या होगा? आका फरमाते हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते होंगे, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते होंगे, वो कुरान को अल्लाह की किताब भी मानते होंगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी भी मानते होंगे, वो तुम में से होंगे, अपने आप को मोमिन कहेंगे, लेकिन जब तुम्हारे दरमियान रहेंगे तो वो नेकियां करेंगे, और जब वो अकेले में होंगे तो वो गुनाहों के अंदर डूब जाएंगे। तन्हाई में गुनाहों में डूबने वालों की नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला ऐसे उड़ा देगा जैसे धूल को हवा में उड़ा दिया जाता है। आप मुझे बताएं, हमारी महफिलों में कोई तस्बीह पढ़ रहा है, मस्जिदों के अंदर कोई नफिल पढ़ रहा है, कोई तिलावत कुरान कर रहा है, लेकिन जब हमें तन्हाई के अंदर अपने कमरों में मौजूद होते हैं तो हम कैसे होते हैं ये हम अपने आप को खुद जानते हैं। हर इंसान अपने आप को बेहतर जानता है। लोगों से डर के गुनाह छोड़ने वालों, अल्लाह से डर कर गुनाह छोड़ दो। जो अल्लाह से डर कर गुनाह छोड़ता है, अल्लाह उसको अपना वली बना लिया करता है, उसको जहान में मकबूलियत अता किया करता है। वो जमीन के ऊपर रहता है तो भी लोग उससे मोहब्बत करते हैं, वो जमीन के अंदर जाता है तो भी लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अर्ज ये कर रहा था, मेरे और आपके आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान की कब्र की रात कितनी भयानक होती है। पहले तो कब्र का दिन भी देखें, कब्र का दिन भी अंधेरे में डूबा होता है। जब कब्र का दिन भी अंधेरे में डूबा हो तो कब्र की रात कितनी भयानक होगी। उस रात में तुम्हें भी आना है, उस रात से हमें भी सामना करना है। हाय मुसलमान, जिसने अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे को गुनाह के लिए वक्फ कर दिया, गीबत, चुगली, शराब और कबाब, जुओं के अड्डे, खुदा जाने क्या क्या गुनाह हमारी जिंदगी में है। मेरी कौम के जवानों, कब्र की पहली रात का जरा तसव्वुर करो जिसे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। मोहल्ले में मोहलत मिलती है तो तुम कौड़ियां लेकर के बैठते हो, ताश के पत्ते लेकर के बैठते हो, 3 पत्ती का गेम लेकर के बैठते हो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा न किया, खुदा ने तो तुम्हें कब्र को संवारने के लिए, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाने के लिए पैदा किया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कब्र की पहली रात ऐसी दर्दनाक होती है कि मुर्दे को कब्र चारों तरफ से यूं दबाती है कि उसकी पिसलियां एक दूसरे में मिल जाती। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तसव्वुर दिलाने के लिए फरमाया,
अपने दोनों मुबारक हाथों को यूं लिया और फरमाया कि जब कब्र इंसान को दबाती है तो उसकी दोनों पिसलियां यूं आपस में मिल जाती है। पिसली पर थोड़ी सी मार लगती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, गुनाह करने वालों, अल्लाह को नाराज करने वालों, रब को गजब की दावत देने वालों, जरा सोचो, अगर सिर्फ कब्र का दबाना ही होता अंदर तो यही अजाब हमारे लिए काफी था। कब्र दबाती है और पिसलियां एक दूसरे में आपस में मिल जाती है। बेटों का हाल क्या है, बेटियों का हाल क्या है? कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से प्यार करता है तो मां अपनी औलाद से प्यार करती। जब बेटे को दफन कर दिया जाता है तो भी मां अपने पल्लू से आंसू पोंछती है, लेकिन जब भाती का लुकमे सामने आते हैं तो वो भी 2 लम्हे के लिए अपने मरहूम बेटे को भूल जाती। लोग तुम्हारी भाती खा रहे होते हैं और उधर मुर्दे को कब्र दबा रही होती है। कब्र को, आखिरत को भूल कर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, जरा बताओ कब्र की उस तारीक वादी में कौन काम आएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान के मुख्तलिफ दोस्त हैं। इंसान का दोस्त माल है, इंसान के दोस्त औलाद हैं, इंसान के दोस्त अहबाब हैं, इंसान के दोस्त अमाल हैं। माल का हाल तो ये, जैसे रूह जिस्म से निकली वैसे ही माल पराया हो गया, वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये, कब्र तक लाया और छोड़ करके ऐसे चले गए जैसे पहचानते ही न थे। लेकिन आमाल इंसान की कब्र तक जाते हैं। हाय मुसलमान, तूने उन लोगों से दिल लगाया, पहले तो उस माल से दिल लगाया कि जो कब्र तक भी ना आने वाला था, उन अहबाब से दिल लगाया जो कब्र में छोड़कर चले जाने वाले थे। उस अमाल पर तूने मेहनत क्या की, उस अमाल के लिए तूने कोशिश क्या की? मस्जिद में आता नहीं था और आता था तो हाल ये कि ऐसा लगे जैसे कोई डंडे बरसा रहा हो और तू भाग जाता था। जुमा के दिन भी आखिर में आकर के 2 रकअत पढ़ करके भाग जाने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कब्र दबाती है, पिसलियां दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं। वो मंजिल से गुजरना है, तसव्वुर करो। मेरे आका फरमाते कब्र में अंधेरा इतना होता है पहली रात में कि सफेद कफन होने के बावजूद इंसान को अपने एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इंसान को अपना वजूद नजर नहीं आता, और नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। और उसके बाद फिर उस पर अजाब कब्र यूं मुसल्लत किया जाता है। ये किसी लीडर का कौल नहीं कि मुस्कुरा करके भुला दो, ये किसी मौलवी का कहना नहीं कि शक कर सको, ये उस रसूल का फरमान है जो जमीन पे बैठकर अर्श पर नजर रखता है। ये उस रसूल हाशमी का फरमान है जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से कब्र की बात क्या छुप सकती है? वो आलिम मा काना व मा यकून रसूल जिसे अल्लाह ने मौलिम कायनात, मौलिम इंसानियत बना करके मबूस फरमाया, उस रसूल का फरमान है कि अभी कब्र की तारीकी छटती भी नहीं है कि इंसान पर अजाब कब्र यूं मुसल्लत होता है कि इंसान जिन जिन चीजों से दुनिया में डरता था वो सारी चीजें उसकी कब्र में भेजी जाती है जो उसको डरा करके दहशत जदा और वहशत जदा करती है। मिसाल के तौर पर दुनिया में कुत्ते से डरता था तो कुत्ते कब्र में आकर उसको डराते हैं, छिपकली से डरता था तो छिपकलियां डराती है,
चूहे से डरता था तो चूहों को भेजा जाता है और वो उसको डराते हैं। सोचो, गली के कोने पर खड़े हैं और कुत्ता आ जाए तो हम दूर भागते हैं। कब्र के अंदर जब इस तरीके से कुत्तों को, चूहों को, छिपकलियों को, सांपों, बिच्छुओं को जब मुसल्लत किया जाएगा तो उस 2 गज जमीन में जहां पर करवट बदलने के लिए जगह नहीं है, वहां से कहां भागोगे? चीखोगे, आवाज कहां तक पहुंचेगी? चिल्लाओगे, आवाज कहां तक जाएगी? मुसलमान, तू कितना नादान है। तुझे अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी अता किया, तुझे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस जैसी किताब अता की, तुझे अल्लाह ने अल्लाह अकबर हिदायत याफ्ता बंदों का दामन अता किया औलियाए किराम का, लेकिन तूने दुनिया 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 और दुनिया की मौज मस्ती में अपना वक्त ऐसे गुजार दिया कि तूने आखिरत की कोई फिक्र न की, कब्र की कोई परवाह न की। हाँ, अगर तुझे वक्त मिलता तो तू गुनाहों में डूब जाता। तूने आखिरत के लिए क्या किया? तूने कब्र के लिए क्या किया? अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुर्दा इसी से हरासा होता है, परेशान होता है कि उसके पैर की तरफ से अजाब आता है, उसके सर की तरफ से अजाब आता है, उसके कानों की तरफ से अजाब आता है, उसके हाथों की तरफ से अजाब आता है और चौ तरफ से अजाब आकर के उसको अपनी लपेट में ले लेता है। अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाल ये होता है कि अगर उसने एक वक्त की नमाज कभी जानबूझकर जागते में कज़ा कर दी थी, छोड़ दी थी, तो एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाते हैं, जिसमें से एक एक सांप की ताकत का आलम ये है कि अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो दुनिया में फुनकार दे तो उसकी फुनकार की गर्मी से दुनिया के सारे इंसान मर जाएं। ऐसे 99 सांप उस मुर्दे पे मुसल्लत किए जाते हैं। उसके बाद एक फरिश्ता जो आंख से देखता नहीं, जो कान से सुनता नहीं, जो जबान से बोलता नहीं, गूंगा बहरा अंधा फरिश्ता उस पे मुसल्लत किया जाता है और नमाज छोड़ने की वजह से सिर्फ एक गुजा जब वो उसके वजूद पे मारता है तो वो ऐसे पिस जाता है जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक जग करके नमाज़े फजर तर्क करने वालों, जरा उस चाबुक और उस गूजे का तसव्वुर करो, सोचो और गौर करो कि क्या ये नाजुक वजूद, ये छोटा सा जिस्म क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? क्या रब तबारक व तआला के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं और हरगिज नहीं। तो फिर ये रंगरेलियां क्यों है? ये तबीयत के मुताबिक जिंदगी क्यों है? ये घरों पे लगे हुए तुम्हारे एंटीने, ये एंटीने नहीं, ये एरियल नहीं, ये जहन्नम के सामान है। तुम्हारे घरों की रंगीन टीवियां जो तुम्हें डिश लगाने पे मजबूर करती है, तुम्हारे बच्चे जो तुम्हें मजबूर करते डिश लगाने पर, उसमें 100 से ज्यादा चैनल पर गंदी नंगी और आवारगी की फिल्में देखने वालों, ये सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी औलाद को जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए राह जहन्नम पर लेकर के जा रहे हैं। खुदारा जरा अपने हाल पे रहम तो करो। अगर ये कहा गया होता कि 1 साल के बाद मौत आएगी तो शायद हम 1 साल पहले सुधर जाते, 10 साल के बाद मौत आएगी तो हम 10 साल पहले सुधर जाते, लेकिन मौत ने तो कोई वक्त न दिया, किसी को मौका न दिया। मौत कब आएगी, कैसे आएगी, किस वक्त आएगी, किस हाल में आएगी, इसे पर कोई इत्तला किसी को नहीं दी गई। टीवी देखने वालों, मोबाइल को हाथ में लेकर के इंटरनेट पर गंदे मनाजिर देखने वालों, जिस वक्त तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो और उसी वक्त अल्लाह न करे तुम्हें मौत आ गई, उस वक्त जब तुम गंदे मनाजिर देख रहे हो या फिल्में तुम नंगी और आवारगी की देख रहे हो, उसी वक्त तुम्हें मौत आ गई तो तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको जिस हालत में मौत आएगी वो क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा।